Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu dan anak-anakku semuanya yang berbahagia. Amin. Sebelum kita membaca kalimat thayyibah, kita membaca zikir, mari sama-sama kita awali dengan kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah perbendaharaan pahala kita. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita membaca zikir. Kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Yuk, kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha 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 illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 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 walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha 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 illallah wallahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita sudah sama-sama baca zikir dan marilah ya sama-sama ya, sebelum kita lanjutkan dengan acara kita yang lain, kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu religi, padanya dipersilakan.
makanan ya. Makanannya dari sama-sama. Tahu saksikan? Ustaz gimana sih? Soalnya audio udah ready. Ibu-ibu, ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia, ya. Dari dua lagu religi yang tadi kita dengarkan, ya, ada sebuah cerita begini tentang kepasrahan kita kepada Allah. Ya. Ada seorang tukang tempe nih, tukang tempe, dia setiap hari berjualan tempe di pasar. Suatu saat ketika malam dibikin tempe, kemudian biasanya setelah sholat subuh tempe itu dibawa ke pasar. Suatu malam ketika dia bawa tempe, ya, seperti biasa, jam 2 dia bangun, dilihatin tempenya, oh ternyata belum keluar jamurnya, masih tetap biasa. Diambil air wudhu, dia sholat. Setelah sholat tahajud, dia baca Quran, masuk jam 3, dilihatin lagi tempenya, belum keluar jamurnya lagi. Dia ambil lagi Qurannya, dia baca lagi Al-Qurannya. Sampai menjelang subuh, dia lihatin lagi tempenya, masih belum keluar lagi jamurnya. Dia sholat subuh, setelah sholat subuh di masjid, dia balik lagi ke rumahnya dengan harapan tempenya udah ada jamurnya dan siap dibawa ke pasar. Dilihatin lagi, belum ada jamurnya lagi. Sampai dibaca Quran lagi, diteruskan zikirnya lagi kepada Allah. Sampai masuk pagi sudah jam 6, dilihatin lagi tempenya, masih belum ada jamurnya. Sampai masuk waktu duha, diambil wudhu, dia sholat duha. Sudah jam 7, dilihatin lagi, masih belum ada jamurnya juga. Ya, akhirnya jam 8, jam 9, akhirnya bismillahirrahmanirrahim, tempe yang belum jadi dibawa juga dia ke pasar. Dipasrah sama Allah, ditaruh di pinggiran. Biasanya jam 9 dia udah pulang dari pasar, ini jam 9 dia baru datang ke pasar. Dia duduk. Ya. Dipasrah sama Allah, apa yang udah Allah gariskan. Kemudian tiba-tiba lewat mobil. Nah, berhenti di depannya mobil mewah, tanya, Pak, ada apa Bu? Ada tempe yang belum jadi nggak? Nah, ada tempe yang belum jadi nggak? Dibilang, oh ada. Berapa biji Bu? Itu ada berapa? Ada nih 20, semuanya saya beli. Berapaan Pak harganya? 10.000, saya kasih 20.000 satu. Karena anak saya yang di luar negeri pengen makan tempe. Kalau tempe yang udah mateng dibawa ke sana, sampai sana udah busuk, udah nggak enak. Akhirnya dinyari yang belum matang. Ini artinya apa? Bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah sudah gariskan, berbuah apa tuh? Berbuah manis, berbuah hasil yang bagus. Coba nih misalnya ya, dia nggak dekat sama Allah, tempe belum jadi bisa diacak-acak itu tempe. Iya, nggak sabaran, nggak pasrah atas apa yang Allah sudah gariskan. Jadi harapan kita, setiap yang Allah udah berikan kepada kita, kita ambil hikmahnya. Pasti ada hikmah yang besar di balik itu semuanya, insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuisnya ya. Nah, kuisnya enggak susah. Ya, gampang, pertanyaan tentang agama. Oke. Ada berapa rukun Islam? Tunjuk tangan. Ayo anak-anaknya siapa? Rukun Islam. Bang, rukun Islam ada berapa? Malah. Oke, nah nih, yuk yang bajunya merah. Rukun Islam ada berapa? Enggak minta disebutin. Pegang. Rukun Islam ada 8, belum benar. Nah, nih kakaknya. Pegang dulu.
Kalau kakaknya disebutin ada 5, pertama apa? Ya. Rukun Islam ada 5. Jangan dulu. Yang pertama Pak. Ayo, bilang dulu rukun Islam berapa? Rukun. Ini gitu. Islam ada 5 perkara. 1. Islam kepada Sampai pada. Nggak tahu agak jadi. Nah ini nih. Nggak mau. Mana yang kecil lagi dah? Ini Kak. Yang kamu cuma sebutin doang ada berapa rukun Islam? Ada 5 gitu. Ada 5 Ayo. gitu. 5. Ayo. Ada 5. Ada 5 bilang rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Mamanya enggak dibantu. Mama nanti ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, siap-siap. Pertanyaannya juga enggak sulit, mudah. Nah. Ada berapa malaikat Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa malaikat? Malaikat. Yuk, siapa nih? Anak-anaknya aja. Siapa, Kak? Ah, enggak usah. Ada berapa? Ada 10. Suaranya biar kencang. Ada 10. Ada 10. Ada 10. Oh, dapat hadiah. Makasih. Ya. Dah kuisnya gampang tapi pada malu-malu jawabnya. Iya. Oke, ya. Cuman 2 pertanyaan. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu religi. Ya. Sayang. Salim. Bilang apa? Makasih. Biar panjang umur. Biar sehat selalu. Ya. Biar cepat sukses. Biar sukses. Makasih. Gampang banget cuma zikir doang kita kasih dulu. Makasih. Bilang apa? Makasih. Semoga lancar rezekinya. Semuanya bilang sarana. Sarana. Terima kasih. Dan komen. Berarti ditunggu komennya ditunggu ya. Oke, terima kasih. Lagi dong zikir buka emang apa-apa. Oh, apa aja komennya ya? 1, 2. Oke. Iya. 1 pertanyaan buat ibu-ibu. Iya. Siapa nama malaikat yang bertugas menjaga pintu surga? Iya, apa? Ridwan. Iya, tetangganya Haji Ridwan jadi Kak. Iya, Ibu. Oh, udah. Jangan bersedih dan putus asa dalam menghadapi hidup ini. Serahkanlah pada yang kuasa. Janganlah takut cobaan silih berganti.
tanpa izin Allah. Serahkanlah padanya semua harapan hidupmu. Serahkanlah padanya semua akan cita-citamu. Dengan menyebut nama Allah, pastikanlah langkah hidupmu. Serahkanlah padanya semua harapan hidupmu. Serahkanlah padanya semua akan cita-citamu. Nama Allah, pastikanlah langkah hidupmu. Dengan menyebut nama Allah, pastikanlah langkah hidupmu. Pastikanlah langkah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.